अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो शुरू करते हैं आज की किस्त जुनून वफा, किस्त नंबर 17। रात अपने आखिरी सातों में दाखिल हो चुकी थी। खानज़दा हवेली के वसीह सैन में बर्फीली हवा दरख्तों की शाखों से टकरा कर एक पुरअसरार सरगोशी पैदा कर रही थी। बुलंद फसलों पर तैनात मुसल्लह गार्ड्स मुसलसल गश्त कर रहे थे। सर्च लाइट्स वक्फे वक्फे से पूरे अहाते को रोशन कर रहे थे, गोया पूरी हवेली जंगी हालात में दाखिल हो चुकी हो। ऊपरी वाली मंजिल पर शहरयार खानज़ादा के कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद हुआ। हानिया गहरी नींद में थी। शहरयार ने खामोशी से उस पर कंबल दुरुस्त किया। एक लम्हे को इसके चेहरे को देखा, फिर धीरे से बाहर निकल आया। दरवाजे के सामने वह आज पहले से ही मौजूद था। इसके चेहरे पर मामूल से कहीं ज्यादा संजीदगी थी। लाला, इसने धीमी आवाज में कहा, कैदी को होश आ गया है। शहरयार की नीली आंखों में लम्हा भर को एक सर्द चमक उभरी। अरमान रास्ते में है, जैन तहखाने में इंतजार कर रहा है। शहरयार ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, चलो। तहखाने की तरफ जाने वाली सीढ़ियां तंग और धीमी रोशनी में डूबी हुई थी। हर कदम पर पुराने ईंटों की ठंडक महसूस होती थी, जैसे ये हवेली का वो हिस्सा हो जहाँ वक्त रुक गया हो। शहरयार आगे आगे था। इसके कदमों में वही सुकून था जो हमेशा रहता था, मगर आंखों में एक ऐसी आग थी जो सिर्फ वही लोग पहचान सकते थे जो उसे बरसों से जानते थे। वहाँ जिसके पीछे था, खामोश सीढ़ियों की आवाज। आखिर में एक बारी लोहे का दरवाजा था, जिसके बाहर दो सिक्योरिटी गार्ड्स मुसद्दा खड़े थे। शहरयार को देखते ही उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर का मंजर सर्द और सपाट था। एक ही रोशनी का बल्ब छत से लटक रहा था, जिसकी जर्द रोशनी कमरे के बीचों बीच बंदी कुर्सी पर पड़ रही थी। कैदी वही नकाबपोश, जिसकी उम्र 30 के इसमें मालूम होती थी, कुर्सी से बंधा हुआ था। इसका निकाब उतर गया था, चेहरा सपाट बेतासुर, मगर आंखों में वही पुरस्कार सुकून जो पहले भी नजर आया था। हाथ की वो छोटी चोट जो जख्म की वजह से हुई थी, अब पट्टी से ढकी हुई थी। अरमान पहले से वहां मौजूद था, दीवार से टेक लगाए, बाजू बांधे। इसके चेहरे पर थकन नहीं थी, बल्कि एक ठंडा हिसाब लगाता हुआ हवा तहम्मुल था। जैन एक तरफ मेज पर लैपटॉप को ले बैठा था। स्क्रीन पर वर्ल्ड 17 की छवि की तस्वीरें और कुछ डेटा लॉग्स चल रहे थे। शहरयार को अंदर आता देखकर अरमान ने सिर्फ सर के इशारे से सलाम किया। कुछ बोला? शहरयार ने पूछा। इसकी आवाज में कोई जल्दी नहीं थी। नहीं, अरमान ने मुख्तसर जवाब दिया, बस मुस्कुरा रहा है। शहरयार आहिस्ता आहिस्ता कैदी के करीब आ गया। इसकी नजर सीधे इस शख्स की आंखों में गड़ गई। कमरे में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ ऊपर कहीं पाइप से पानी टपकने की मध्यम आवाज। तुम्हारा नाम क्या है? शहरयार ने पूछा। कैदी ने कोई जवाब न दिया। इसके होठों पर वही हल्की पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी। शहरयार झुक गया, अपनी आंखें बिल्कुल इसकी आंखों में सामने ले आया। तुम्हें लगता है तुम खामोश रहकर बच जाओगे? इसकी आवाज नीची थी, मगर इसमें एक खतरनाक वजन था। तुम्हारे साथी ने खुदकुशी की कोशिश की, नाकाम रहा। तुम भी वही रास्ता चुनोगे? कैदी ने पहली बार आंखें झपकाई। इसकी मुस्कुराहट जरा कम हुई, मगर मुकम्मल खत्म नहीं हुई। सरदार साहब, इसने आखिरकार मुंह खोला, आवाज गुरदरी और धीमी। आप लोग भी अभी तक नहीं समझे? क्या नहीं समझे? अरमान ने आगे बढ़कर पूछा। कैदी ने अपनी नजरें अरमान की तरफ मोड़ी, फिर वापस शहरयार की तरफ। ये जंग आपके और खानज़ादा खानदान के दरमियान नहीं है, इसने आहिस्तगी से कहा। ये कभी थी भी नहीं। जैन ने फौरन सर उठाया। इसकी उंगलियों
انگلیاں کی بورڈ پر رک گئی۔ تو پھر کس کے خلاف ہے؟ شہریار نے پوچھا۔ اس کی آواز اب بالکل سپاٹ تھی، وہ خطرناک سپاٹ پن جو اس کے قریبی لوگ جانتے تھے کہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ قیدی نے ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی فیصلہ کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے کمرے کے کونے میں لگی کیمرے پر گئی، پھر واپس شہریار پر ٹک گئی۔ وہ چیز جو 2 خاندانوں نے برسوں پہلے کھو دی تھی، اس نے سرگوشی کی قریب لہجے میں کہا، اور ابھی تک زندہ ہے۔ شہریار کے جسم میں ایک لمحے کے لیے سختی آ گئی۔ ارمان نے فوراً ایک قدم آگے بڑھایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارمان کی آواز میں پہلی بار غصہ جھلکا۔ قیدی نے دوبارہ وہی مسکراہٹ دی، مگر اس باعث میں کچھ اور تھا، ترس شاید، یا فتح کا احساس۔ سردار داؤد خان دادا سے پوچھو، اس نے آہستہ سے کہا، کہ اس رات واقعی کیا ہوا تھا؟ کمرے میں بجلی سی دوڑ گئی۔ شہریار کی آنکھوں میں وہ خطرناک چمک ابھرا جو صرف اس وقت آتی تھی جب کوئی اس کے سب سے قریبی راز کو چھونے کی کوشش کرے۔ اس نے قیدی کا گریبان پکڑ کر لیا، مگر عین اسی لمحے ذہن کے لیپ ٹاپ پر زور سے بیپ کرنے لگا۔ سردار، ذہن کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ وائلٹ 17 کی چابی سے سگنل آ رہا ہے، کوئی ابھی اس وقت اسے ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے قیدی کا گریبان چھوڑا اور تیزی سے ذہن کی طرف مڑا۔ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں وہ کاٹ تھی جو صرف جنگ کے وقت آتی تھی۔ شہریار کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر تیزی سے چل رہی تھی۔ ذہن کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر تیزی سے چل رہی تھی۔ اسکرین پر سرخ لکیریں ایک نقشے پر تیز سے حرکت کر رہے تھے۔ سگنل حویلی کے اندر سے آ رہا ہے، ذہن نے حیرت سے کہا۔ اس کی آنکھیں چوڑی ہو گئی۔ کوئی یہاں سے ہماری ہی حدود کے اندر سے چابی کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارمان اور شہریار کی نظریں ایک لمحے کے لیے آپس میں ٹکرائی۔ دونوں کے چہرے پر ایک ہی سوچ تھی، غدار۔ لوکیشن لاک کرو، شہریار نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ کوئی کوشش کر رہا ہے، مگر ذہن کے پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ ٹریکر سگنل بار بار جگہ بدل رہا ہے، کوئی جان بوجھ کر ہمیں الجھا رہا ہے۔ اسی دوران قیدی جو کرسی سے بندھا ہوا تھا ہلکے سے ہنسا، ایک خشک بے آواز سی ہنسی جس نے کمرے کی سنجیدگی کو مزید بھاری کر دیا۔ شہریار نے دوبارہ اس کی طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب صبر کا آخری سرا بھی ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ تمہیں یہ مضحکہ خیز لگ رہا ہے؟ شہریار نے دان پیچ کر کہا۔ قیدی نے سر اٹھایا، اپنی زخمی کلائی کو ہلکا سا حرکت دی، جیسے درد کو نظر انداز کر رہا ہو۔ مجھے نہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ آپ کو ہونا چاہیے سردار صاحب، کیونکہ جو آپ کی حویلی میں بیٹھا یہ کام کر رہا ہے وہ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ ارمان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ نام بتاؤ۔ میں نہیں جانتا۔ قیدی نے کندھے اچکائے جتنا اس کے بندھے ہوئی حالت میں ممکن تھا۔ ہمیں صرف ڈیمز کے نام کام کرتے ہیں، لیکن ایک بات جانتا ہوں۔ وہ رکا، جیسے جان بوجھ کر تجسس بڑھا رہا ہو۔ وہ شخص برسوں سے یہاں ہے، اتنے برسوں سے کہ آپ سے اپنا سمجھتے ہیں۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ شہریار کے ذہن میں فوراً حویلی کے ہر پرانے ملازم، ہر محافظ، ہر قریبی چہرے کی تصویر گھومنے لگی۔ باغبان، ڈرائیور، سیکیورٹی چیف، خانسامہ، کون سا چہرہ دھوکے کے پیچھے چھپا ہو سکتا ہے؟ باہر سے اچانک سیکیورٹی چیف کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، سردار۔ وہ دروازہ کھول کر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ شہریار نے فوراً پوچھا۔ سردار، مین سروس روم سے کوئی ابھی اسی وقت تمام سیکیورٹی فوٹیج ڈیلیٹ کر رہا ہے۔ ذہن کا سر اسکرین سے تیزی سے اٹھا۔ کیا؟ کون سا ٹائم پیریڈ؟ پچھلے 6 گھنٹے کا سب کچھ، سیکیورٹی چیف نے بھاری آواز میں کہا، بشمول آج رات کا سارا ڈیٹا۔ شہریار کی مٹھیاں بخوبی بھیج
خود بخود بیچ گئی۔ اس کا مطلب تھا آج رات کے حملے کا، فارم ہاؤس کا، پل کا دھماکے کا ثبوت مٹایا جا رہا ہے۔ جو یہ کر رہا ہے وہ حویلی کے اندر ہی موجود تھا۔ سرور روم کو لاک کرو ابھی، شہریار نے دھاڑ کر حکم دیا۔ کوئی اندر نہ جائے۔ سیکیورٹی چیف تیزی سے پلٹا اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ ارمان شہریار کے قریب آیا۔ اس کی آواز نیچی مگر سخت تھی۔ یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں ہے شہریار، یہ کوئی ہے جسے سسٹم کی مکمل رسائی حاصل ہے۔ شہریار نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی نظریں دوبارہ قیدی پر جم گئی جو اب بھی اسی پراسرار سکون کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کے الفاظ نے پہلے ہی وہ آگ لگا دی ہے جو اب بجھائی نہیں جا سکتی۔ تم، شہریار کی آواز بہت آہستہ، بہت خطرناک تھی، مجھے وہ نام بتاؤ گے؟ آج نہیں تو کل، مگر بتاؤ گے؟ قیدی نے آنکھیں بند کر لی، جیسے کسی اندرونی سکون میں ڈوب گیا ہو۔ سردار صاحب، اس نے آہستگی سے کہا، اپنی آنکھیں دوبارہ کھولی، اور اس بار ان میں کچھ بدل چکا تھا، کچھ حتمی، کچھ تیار۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ جس رات کا راز آپ کھولنے جا رہے ہیں وہ راز آج رات اسی حویلی میں ایک اور جان لے گا۔ اسی لمحے وہ اوپر کہیں دور سے ایک عورت کی دلخریش چیخ پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ شہریار کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ آواز، وہ چیخ، مورے جان! اس کی منہ سے بے اختیار نکلا، اور وہ پلکیں جھپکتے ہی دروازے کی طرف لپکا۔ ارمان اور زین فوراً اس کے پیچھے دوڑے، جبکہ سیکیورٹی گارڈ نے قیدی کو سنبھالا۔ سیڑھیاں شہریار نے دو دو کر کے عبور کیے۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ ذہن میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، قیدی کے الفاظ، آج رات اس حویلی میں ایک اور جان لے گا۔ حویلی کے صحن میں پہنچتے ہی اسے لوگوں کا ایک ہجوم نظر آیا۔ ملازمائیں، محافظ اور ہانیہ جو اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی، شال لپیٹے۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ شہریار، اس نے دیکھتے ہی پکارا اور اس کی طرف دوڑی۔ کیا ہوا؟ کہاں سے آئی چیخ؟ شہریار نے تیزی سے پوچھا۔ اس کے ہاتھ خود بخود ہانیہ کے کندھوں پر آ گئے، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو وہ محفوظ ہے۔ مورے جان کے کمرے سے؟ ہانیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے سنا اور فوراً بھاگ گئی، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ شہریار کا خون جم گیا۔ وہ ہانیہ کو ایک طرف چھوڑ کر ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارمان اس کے شانہ بشانہ مورے جان! آسیہ خانم کے کمرے کا دروازہ واقعی بند تھا۔ شہریار نے مٹھی سے زور سے دستک دی۔ مورے جان، دروازہ کھولے۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا، صرف ایک دبی دبی تکلیف میں ڈوبی سسکی سنائی دی۔ پیچھے ہٹو، شہریار نے دھاڑ کر کہا، اور اپنی پوری وزن سے دروازے پر ڈنڈا مار دیا۔ ایک، دو، تیسری بار میں لکڑی کا دروازہ چیر چرا کر ٹوٹ گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر شہریار کے قدم رک گئے۔ مورے جان فرش پر بیٹھی تھی، ان کا جسم لرز رہا تھا، ہاتھ سینے پر رکھے، سانس سکڑی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے میز پر ایک کھلا ہوا خط پڑا تھا، اور خط کے ساتھ ایک پرانی دھندلی تصویر۔ مورے جان! شہریار فوراً ان کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کیا ہوا؟ کوئی آیا تھا؟ کسی نے کچھ کیا ہے آپ کو؟ آسیہ خانم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ خوف کے نہیں، صدمے کے آنسو تھے۔ ان کا ہاتھ کانپتے ہوئے اس تصویر کی طرف اٹھا۔ شہریار! ارمان نے آگے بڑھ کر تصویر اٹھائی، اور جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی، اس کا چہرہ بھی سفید ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ارمان نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی جو پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ شہریار نے فوراً تصویر لے لی۔ تصویر پرانی تھی، برسوں پرانی، کناروں سے زرد پڑ چکی تھی۔ اس میں دو چھوٹے بچے تھے، مسکراتے ہوئے،
ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے۔ ایک بچہ بالکل اس طرح کا تھا جیسا شہریار کا بچپن کی تصویروں میں ہوتا تھا، اور دوسرا وہ چہرہ تھا جسے شہریار نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، مگر تصویر کے پیچھے ایک ہاتھ سے لکھا ہوا جملہ تھا جس کی سیاہی اب دھندلی ہو چکی تھی۔ وہ زندہ ہے اور وہ واپس آ رہا ہے۔ شہریار نے آسیہ خانم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوالوں کا ایک طوفان تھا۔ موری جان، یہ کون ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، اور اپنی آواز میں ہر ممکن نرمی لاتے ہوئے، حالانکہ اس کے اندر ایک زلزلہ برپا تھا۔ یہ تصویر میں دوسرا بچہ کون ہے؟ آسیہ خانم کی نظریں شہریار کے چہرے پر جم گئی۔ ان کے ہونٹ کانپے، جیسے برسوں کا کوئی راز اب باہر آنے کو بےتاب ہو۔ شہریار بیٹا، ان کی آواز بمشکل نکلی، یہ تمہارا۔ وہ عین اسی لمحے حویلی کی تمام لائٹس ایک ساتھ بجھ گئیں۔ پورا محل گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا، اور دور کہیں باہر سے جنریٹر کے پھٹنے کی زوردار آواز گونجی۔ اندھیرا اتنا اچانک اور گہرا تھا کہ ایک لمحے کے لیے کمرے میں موجود ہر شخص کی سانس رک گئی۔ سب لوگ ساکت رہ گئے۔ شہریار کی آواز اندھیرے میں گونجی، وہی آواز جو خطرے کے وقت خود بخود قیادت سنبھال لیتی تھی۔ کوئی حرکت نہ کرے۔ ارمان نے فوراً اپنے جیب سے موبائل نکالا۔ اسکرین کی مدھم روشنی میں کمرہ ہلکا سا روشن ہوا۔ جنریٹر بیک اپ کہاں ہے؟ مغربی حصے میں۔ شہریار نے اندھیرے میں آسیہ خانم کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے کہا، مگر یہ حملہ اتفاق نہیں۔ باہر سین میں چیخ و پکار اور بھاگ دوڑ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ محافظ ٹارچز کی روشنیاں اندر میں اندھیرے سے بے ترتیب حرکت کرنے لگی، جیسے سب کچھ ایک ساتھ افراتفری کا شکار ہو گیا ہو۔ لالا بہاج کی آواز دور سے سنائی دی، گھبرائی ہوئی، پوری حویلی کی بجلی گئی ہے، سیکیورٹی سسٹم بھی ڈاؤن ہے، کیمرے بھی بند ہے۔ شہریار کے ذہن میں فوراً ایک بات گوندی، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ عین اس وقت جب موری جان کوئی راز افشا کرنے والی تھی، عین اسی وقت بجلی کا جانا، سیکیورٹی کا بند ہونا، یہ سب کسی منظم ہاتھ کا کام تھا۔ وہی ہاتھ جو حویلی کے اندر بیٹھا سرور روم کا ڈیٹا مٹا رہا تھا۔ ہانیہ، شہریار کو اچانک خیال آیا، اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ وہ سین میں اکیلی کھڑی تھی جب بیک آؤٹ ہوا۔ میں دیکھتا ہوں، ارمان نے فوراً کہا، اور اندھیرے میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ موری جان کو یہی محفوظ رکھو۔ شہریار نے سیکیورٹی گارڈز کو حکم دیا جو ابھی بھی موبائل ٹارچز کی روشنی لیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کوئی بھی اس کمرے میں داخل نہ ہو سوائے خاندان کے۔ پھر وہ جو تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری میں اندھیرا اور بھی گہرا تھا۔ دیواروں پر لگی پرانی تصویریں سائے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ دور کہیں سے عورتوں کے خوفزدہ قدموں کی آواز، بچوں کے رونے کی آواز اور محافظوں کی چمخم داڑ سنائی دے رہی تھی۔ ہانیہ، شہریار نے پکارا۔ اس کی آواز میں وہ اضطراب تھا جو صرف محبت ہی پیدا کر سکتی تھی۔ یہاں ہوں۔ ہانیہ کی آواز صحن کی طرف سے آئی، اور شہریار نے سکون کا سانس لیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ صحن میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ہانیہ نوری کے ساتھ مل کر خوفزدہ ملازماؤں کو سنبھال رہی ہے، انہیں ایک محفوظ کمرے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے دیکھتے ہی شہریار کے سینے سے ایک بوجھ اتر گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اس کے بازو پر آ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، ہانیہ نے جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں فکر تھی۔ مگر شہریار، یہ سب اتنا اچانک، یہ صرف بجلی جانا نہیں ہے۔ شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ عین اسی وقت وین بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیک اپ بیٹری سے چلنے والا چھوٹا سا ٹیبلٹ تھا، جس کی اسکرین پر ابھی کچھ ڈیٹا نظر آ رہا تھا۔ شہریار، اس نے ہمتے ہوئے کہا، میں نے سرور کی
आखिरी लम्हात का डेटा महफूज कर लिया है, मगर डिलीट होने से पहले क्या मिला? शहरयार ने फौरन पूछा। जहन ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट महसूस की, जैसे वो ना चाहते हुए भी एक ऐसी बात करने जा रहा हो जो सब कुछ बदल देगा। सर्वर तक रसाई हासिल करने वाला आईपी एड्रेस, जहन ने आस्ते से कहा, अपनी नजरें टैबलेट की स्क्रीन से शहरयार के चेहरे की तरफ उठाते हुए। वो बाहर से नहीं था तो कहाँ से था? अरमान ने, जो अब वापस आ चुका था, सवाल किया। जहन ने टैबलेट शहरयार की तरफ बढ़ा दिया। इसकी स्क्रीन पर एक नेटवर्क मैप और एक डिवाइस आईडी रोशन थी। मोरे जान के कमरे से जैन ने कहा। इसकी आवाज़ मुश्किल से निकल रही थी। ऐन वक्त कमरे से जहाँ अभी चीख सुनाई दी थी, शहर के पूरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो इसी लम्हे समझ गया, कोई आसिया खानम के कमरे में इस खत और तस्वीर के पास सर्वर तक रसाई रखने वाला डिवाइस छोड़ गया था। और अंधेरे के ओट में कहीं हवेली की दीवारों के पार एक साया खामोशी से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज रात का असल खेल अभी शुरू हुआ था। शहरयार की नजर टैबलेट की स्क्रीन पर जमी रही, जैसे वो चाहता हो कि ये डेटा खुद ब खुद झूठ साबित हो जाए, मगर डिवाइस आईडी वही रोशन थी, बेरहमी से सच बोलती हुई। वापस चलो, इसने सख्त लहजे में कहा और बगैर मजीद एक लफ्ज़ कहे मोरे जान के कमरे की तरफ बढ़ गया। अरमा, जैन और हानिया इसके पीछे कमरे में पहुंचकर शहरयार ने फौरन हर कोने का जायजा लिया। अलमारी, पर्दे, बिस्तर के नीचे, मेज़ के दराज, इसकी नज़रें तेज और मुस्तैद थी। एक तजुर्बा कार सरदार की तरह जो जानता था कि खतरा कहाँ छुप सकता है। आसिया खानम अब कुछ समझ चुकी थी, मगर इनके चेहरे पर अभी तक सदमे के आसार बाकी थे। वो बिस्तर पर बैठी हानिया का हाथ थामे खामोशी से सब कुछ देख रही थी। जहाँ जैन ने अचानक कहा, इसकी नजरें खिड़की के पास रखी हुई पुरानी संदूक पर पड़ी, जो मोरे के जेवरात और पुराने यादगारों के लिए इस्तेमाल होता था। इसने एहतियात से संदूक खोली। अंदर कपड़ों की तह के नीचे एक छोटा सा स्याह डिवाइस छुपा हुआ था, एक ट्रांसमीटर जिस पर एक मध्यम सुर्ख लाइट अभी तक जल रही थी। ये जैन ने संजीदगी से कहा, उसे दस्ताने पहनकर एहतियात से उठाया। ये वही डिवाइस है जिसने सर्वर तक रसाई दी। ये काफ़ी अरसे से यहाँ मौजूद है, शायद हफ्तों से। आसिया खानम का चेहरा फक हो गया। मुझे नहीं मालूम, ये कब कैसे? मोरे जान, शहरयार ने नरमी से मगर पूरी संजीदगी के साथ इनके पास बैठते हुए कहा, कि कोई ऐसा शख्स जो आपके कमरे में आज़ादाना आता जाता है, कोई मुलाजिम, कोई करीबी। आसिया खानम के आंखों में आंसू आ गए। इनका हाथ बेख्तियार अपने सीने पर गया। बहुत से लोग, इनकी आवाज़ कांप रही थी, बरसों से जो यहाँ काम करते हैं। मैं कैसे किसी पर शक करूं? शहरयार ने कुछ नहीं कहा। इसकी नजर दोबारा इसी पुरानी दर्द पड़ चुकी तस्वीर की तरफ गई, जो अब भी मेज पर पड़ी थी। दो बच्चे हाथ में हाथ डाले मुस्कुराते हुए। मोरे जान, इसने आहिस्तगी से मगर पूरी कतियात के साथ कहा, आप मुझे बताने वाली थी कि ये तस्वीर में दूसरा बच्चा कौन है? आसिया खानम ने एक लंबी थरथराती हुई सांस ली। इनकी नजरें कमरे में मौजूद हर चेहरे पर घूम गई। शहरयार, अरमान, हानिया, जैन, जैसे फैसला कर रही हो कि ये राज अब मजीद छुपाया नहीं जा सकता। ये इन्होंने बलाखिर कहना शुरू किया। इनकी आवाज़ मुश्किल से निकल रही थी। ये तुम्हारा भाई है शहरयार, तुम्हारा जुड़वा भाई। कमरे में एक सख्ता छा गया। शहरयार के कदमों तले जैसे जमीन खिसक गई। अरमान का मुंह हैरत से खुल कर रह गया। हानिया बेख्तियार शहरयार का बाजू थाम लिया। हानिया ने बेख्तियार शहरयार का बाजू थाम लिया,
जैसे उसे सहारा देना चाहती हो। मेरा जुड़वा भाई। शहरयार की आवाज़ परसों में पहली बार लरज रही थी। मगर मेरा तो कोई भाई नहीं। आपने कभी नहीं बताया कि क्यों कि वो आसिया खानम की आंखों से आंसू बहने लगे। पैदाइश की रात ही गुम हो गया था। हमें बताया गया था कि वो मर चुका है। तुम्हारे बाबा जान ने मुझे कसम दी थी कि ये बात कभी किसी को ना बताए। कहा था कि ये खानदान की इज्जत का मामला है। और अब शेरर की आवाज़ में गुस्सा, उलझन और दर्द एक साथ घुल मिल गए थे। अब अचानक ये राज क्यों खुल रहा है? आसिया खानम ने कांपते हाथों से वो खत उठाया और जो मेज पर पड़ा था और शेरर की तरफ बढ़ाया, क्योंकि आज रात किसी ने यह खत मेरे तकिए के नीचे रखा। शहरयार ने खत लिया और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। इसके हाथ लरस रहे थे। इसकी आंखें तेजी से सतह पर दौड़ रही थी। कमरे में मौजूद हर शख्स खामोशी से इसका चेहरा देख रहा था, जो हर लफ्ज के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था। खत खत्म होने पर शहरयार ने आहिस्ता से अपनी नजरें उठाई। इसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जो किसी ने कभी इसके चेहरे पर नहीं देखा था। शहरयार, अरमान ने आगे बढ़कर पूछा। इसकी आंखों में फिक्र थी। क्या लिखा है? शहरयार ने खत अरमान की तरफ बढ़ाया। इसकी आवाज पर मुश्किल निकली। वो कहता है कि इसने बरसों इंतजार किया है, कि इसने खुद अपने हाथों से दोनों खानदानों के दरमियान नफरत का बीज बोया है, कि फार्म हाउस का हमला, पुल का धमाका, गद्दार, वॉलेट 17, सब कुछ इसका खेल था। इसने एक लंबी थकी हुई सांस ली और आखिरी जुमला कहा जो इसकी अपनी जुबान से कहना जैसे नाकाबिले बर्दाश्त था। और वो कहता है कि वो आज रात इसी वक्त इस हवेली में मुझसे मिलने आ रहा है। ऐन इसी लम्हे खिड़की की शीशे पर बाहर की तारीकी में एक धुंधला सा साया नमूदार हुआ। बिल्कुल साकत, बिल्कुल खामोश, जैसे कब से वहां खड़ा सब कुछ देख रहा हो। आन्या की चीख बुलंद होने से पहले ही साया गायब हो चुका था और हवेली के किसी दूर कोने में तहखाने की तरफ से एक जोरदार खौफनाक कहकहा गूंज उठा। वही कहकहा जो सिर्फ उस शख्स का हो सकता है जो अब गिरफ्त से आज़ाद हो चुका था, कैदी फरार हो चुका था। खत्म। तो आज की किस्त कैसी लगी आपको? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।